ओम श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 7 संपूर्ण सारांश संबंध निज कर्तव्य निर्णय रे निजको असमर्थ मने करी एवं अर्जुन व्याकुल होई भगवान को प्रार्थना करुछंती। कार्पण्य दोषे पहत स्वभावः पृछामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। भीरुता रूपक दोष द्वारा मो स्वभाव तिरस्कृत होइथिबारु एवं धर्म विषय रे अंतःकरण मोहित होइथिबारु मु आपणंकु पचारुछि जहा निश्चित रूपे कल्याणकारक ताहा मते कहंतु। मु आपणंकर शिष्य आपणंक ठारे शरण जाइथिबारु मते शिक्षा दियंतु। व्याख्या कार्पण्य दोष पहत स्वभावः पृछामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यद्यपि अर्जुन निज मनरे युद्धरु निवृत्त हेबाकु सर्वश्रेष्ठ मने करुनथिले तथापि पापरु रक्षा पाइबा पाई युद्धरु निवृत्त हेबा छडा अन्य कौनसी उपाय तांको देखा जाउ नथिला। तेणु से युद्धरु निवृत्त हेबा पाई चाहुथिले एवं निवृत्ति को कापुरुषता रूपक दोष मने न करी गुण मने करुथिले। किंतु अर्जुनंकर एही निवृत्ति को भगवान कापुरुषता और हृदयर तुच्छ दुर्बलता बोली कहिबे। तांकर एही निसंदिग्ध वचन सुनी अर्जुनंक मनरे विचार हेला बोध हुए युद्धरु निवृत्त हेबा मो पाई उचित नुहे। एहा तो एक प्रकारर कापुरुषता जहा मो स्वभावर विरुद्ध, कारण मो क्षात्र स्वभावरे दीनता और पछ घुंचार स्थान नाही। एहीपरि भगवानंक द्वारा कथित कापुरुषता रूपक दोष निजठारे थिबारु स्वीकार करी अर्जुन भगवान को कहउचंती। प्रथमतः कापुरुषता रूपक दोष हेतु मो क्षत्रिय स्वभाव एक प्रकार दबी जाइछि। द्वितीयतः निज बुद्धि रे मु धर्म संबंध रे किछि निर्णय करि पारु नाही। मो बुद्धि रे एते अज्ञान घटी जाइछि जे धर्म विषय रे मो बुद्धि किछि काम करू नाही। तृतीय श्लोक रे भगवान अर्जुन को स्पष्ट भावे आज्ञा देइथिले हृदयर तुच्छ दुर्बलता कापुरुषता त्याग करी युद्ध पाई ठिया होई जाओ। तेणु अर्जुनंकर धर्म संबंध रे कौनसी संदेह रहिबा कथा नुहे। तथापि संदेह रहिबार कारण हेउछि एक पक्षरे युद्ध रे कुटुंब नाश करिबा ओ पूज्य जनंकु मारिबा अधर्म देखा जाउथुबा बेले अपर पक्षरे युद्ध करिबा क्षत्रियर धर्म परि देखा जाउछि। कुटुंब मानक दृष्टिरु युद्ध न करिबा उचित एवं क्षात्र धर्म दृष्टिरु युद्ध करिबा उचित। एही भली दुईटी कथा जोगु अर्जुन धर्म संकट रे पड़ी गले। धर्म निर्णय रे तांको बुद्धि कुंठित हेला। एपरि समय रे मो पाई प्रकृत रे कर्तव्य कौन आउ मोर धर्म कौन एहार निर्णय पाई से भगवान को पचारुछंती। यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे। एही अध्यायर द्वितीय श्लोक रे भगवान कहिथिले जे भीरुता हेतु युद्धरु निवृत्त हेबा ही तुमर अनार्य दुष्ट आचरण अर्थात श्रेष्ठ पुरुष एपरि आचरण करंती नाही। जेउथिरे निजर कल्याण निहित सेमाने केवल सही आचरण करंती। ए कथा सुनी अर्जुन भाबिले जहा श्रेष्ठ पुरुष करंती मु मध्य सहीया करिबा उचित। एही भली अर्जुनक मनरे आपणा कल्याणर इच्छा जागृत हेबारु से भगवान को आत्म कल्याण कथा पचारुछंती जे जेउथिरे मोर निश्चित कल्याण हेबो ताहा मते कहंतु। अर्जुनक हृदय रे व्याकुलता रे अस्थिर हेबारु एवं से निज कल्याण कथा पचारि थिबारु सिद्ध हेउछि जे मनुष्य जेउ स्थिति रे स्थित सेही स्थिति रे संतुष्ट रहिले ता अंतर रे निजर प्रकृत उद्देश्य जागृत हुए नाही। जेतेबेले मनुष्य निजर वर्तमान स्थिति रे असंतुष्ट हुए सेही स्थिति रे रहि पारे नाही। सेतेबेले ता भितरे प्रकृत उद्देश्य अर्थात आत्म कल्याणर इच्छा जागृत हुए। शिष्यस्तेहं निज कल्याणर कथा पचारिबारु अर्जुनंक मनरे ए भाव उद्रेक हेला जे कल्याण कथा तो गुरुंकु पचरा जाए सारथी को नुहे। तेणु
अर्जुनଙ୍କ ମନରେ ରଥିପଣର ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଭାବନାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ମୋ ରଥକୁ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଝିରେ ଠିଆ କରନ୍ତୁ, ସେହି ଭାବନା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାଭାଗ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ପାତ୍ର, ଆପଣ ମୋର କଲ୍ୟାଣ କଥା କହନ୍ତୁ। ସାଧି ମାଂ ତ୍ୱାଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍। ଗୁରୁ ସିନା ଉପଦେଶ ଦେଇଦେବେ, ଯେଉଁ ମାର୍ଗର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେହି ମାର୍ଗର ଜ୍ଞାନ କରାଇଦେବେ, ଆଲୋକ ଦେଖାଇଦେବେ, ସବୁ କଥା କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଶିଷ୍ୟକୁ ତ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶିଷ୍ୟକୁ ତ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରେ, ଏ କଥା ତ ମୁଁ ଚାହେଁନା, କାରଣ ସେଥିରେ ମୋର କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ କଲ୍ୟାଣର ଭାର ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ କାହିଁକି ରଖିବି, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ନ ଦେବି କାହିଁକି? କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଶିଶୁ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେପରି ତାକୁ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବରଂ ମା ତା ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ସେହିପରି ଯଦି ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହୋଇଯିବି ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରିବି, ତେବେ ମୋ କଲ୍ୟାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଯିବ। ମୋ କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଭାବ ରଖି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣାଗତ, ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ତ୍ୱାଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍ ପଦରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ହେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ଯେ ସାଧି ମାମ୍, ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଗଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାକି ରହେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଗକୁ 9ମ ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନ କହିବେ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, ନ ଯୁଷ୍ୟେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେହି କଥା ବି ଶରଣାଗତିର ବିରୁଦ୍ଧ ମନେ ହେଉଛି, କାରଣ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ବା ନ କରିବି, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନ କରିବି, ଏ କଥାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ। ଶରଣାଗତକୁ ଏ କଥା ଜଣା ନଥାଏ ଯେ ଶରଣ୍ୟ କ'ଣ କରାଇବେ ଆଉ କ'ଣ ନ କରାଇବେ। ତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଥାଏ ଯେ ଏବେ ଶରଣ୍ୟ ଯାହା କରାଇବେ ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରିବି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଏହି ନ୍ୟୁନତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଭଗବାନ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, କେବଳ ମୋର ଶରଣାଗତ ହୋଇଯାଅ। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ କରିଷ୍ୟେ ବଚନଂ ତବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବି କହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନ 4ଟି କଥା କହିଛନ୍ତି। କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷେ ଧର୍ମ ସମ୍ମୂଢ଼ ଚେତାଃ, ଯତ୍ଶ୍ରେୟଃ ସ୍ୟାନିଂ ଚିତ୍ତଃ ବ୍ରୂହି ତନ୍ମେ ଶିଷ୍ୟସ୍ତେହଂ ସାଧି ମାଂ ତ୍ୱାଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ କଥାରେ ଅର୍ଜୁନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାରେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ କଥାରେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଚତୁର୍ଥ କଥାରେ ଶରଣାଗତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି 4ଟି କଥା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉ। ପ୍ରଥମ କଥା ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାକୁ ପଚାରେ ସେ କହିବା ବା ନ କହିବାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତା ପାଇଁ କହିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତୃତୀୟ କଥା ଅନୁସାରେ ଯାହାର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଶିଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ ସେ ଶରଣ୍ୟକୁ ଶରଣାଗତର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରଣାଗତର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଶରଣ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ।